ڈال کے ہنی ڈال کے وہ پیو کبھی کچھ, لیکن یہ بالکل ٹھیک ہی نہیں ہوئے. جی اب یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ چیزیں تو میں نے جنرلائز کر کے بتا دیں کہ آپ فریش فروٹس, ویجیٹیبلس اور گرین لیفی ویجیٹیبلس جتنے آپ لے سکتے ہیں, وہ جس میں جتنا زیادہ گرین ہوگا اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا, وہ اسی کو ہی ڈٹرمنٹ کرتا ہے. یا اگر جو بیریز وغیرہ ہیں جتنی ڈارکر کلر کی ہوں گی, ایک پرنسپل بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنے ہی زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس, اینٹی انفلیمیٹری یہ چیزیں ہوں گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کے اسکن کے نیچے انفلیمیشن موجود ہے, انفلیمیشن کچھ اریٹیشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اس کے ریئیکشن باہر نظر آ رہا ہے. یہ آپ کی امیون سسٹم کی کمی کی وجہ سے, آپ کا امیون سسٹم اگر متاثر ہے, آپ کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں, فلو, کولڈ, اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز, یورنری انفیکشن, ان چیزوں کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم اگر کمزور ہے تو اس کے اثرات, چونکہ نظر آنے والی چیز آپ کا چہرہ ہے یا آپ کی سکن ہے, اس پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس کو انڈر لائن کاز کو بھی ڈٹرمن کرنا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جو جنرل میجرز ہیں, جیسے سن پروٹیکشن ہوا, گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوئے. آپ کوشش کریں کہ ایسی چیزیں جس میں ایسیڈیٹی زیادہ ہو, کیونکہ ہم نے آپ کی سکن کو کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ بیسک کی طرف لے کر آئیں. جتنا زیادہ ہوگا اتنی آپ کی کولیجن اور الاسٹن اچھی رہے گی, آپ کی سکن اچھی رہے گی. اور اگر اس میں کچھ ہارمونل فیکٹرز ہیں جو ایج کے ساتھ, بعض لوگوں کے ہارمونل کوئی مسئلے ہوتے ہیں ہارمونز کی کمی کی وجہ سے, یا جو پری مینوپازل, پیری مینوپازل, جو مینوپاز کے قریب جو چینج آتا ہے, اس کے دوران لوگوں کی ایسٹروجن اور پروجسٹروجن کا جو امبیلنس ہوتا ہے, ان کی وجہ سے کافی چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک اور فیکٹر جو گھر میں یا کسی وجوہات سے, یا جیسے مجھے آپ کے ساتھ کافی وہ ہے کہ چونکہ آپ ڈسیبلٹی کی وجہ سے کافی سٹریسز ہوتے ہیں, ان کے کافی اثرات ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک ملٹی ڈائریکشنل اپروچ لینی پڑتی ہے کہ آپ کن کن چیزوں کو اس میں سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے ایجنگ پروسیس بہت تیز ہو جاتا ہے, اور اس میں آپ کے چہرے پہ چھائیاں, چہرے پہ پمپلز, چہرے پہ داغ دھبے اور رنکلز وغیرہ جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں پری میچورلی. لیکن اگر آپ تفصیل سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں مدیحہ, تو آپ آف ایئر بھی آپ اگر بات کرنا چاہیں کسٹمر سروسز پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ میں شبیر بات کر رہا ہوں لیورپول سے. جی شبیر صاحب فرمائیے. میں پروگرام دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت اچھا پروگرام آپ کا, نیا پروگرام ہے آئی تھنک, اور بہت اچھی معلومات دے رہے ہیں. جی بہت ہی مطلب مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. جی میں یہ صاحب پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ اس پہ انہوں نے کوئی اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, کوئی ڈگری وغیرہ لی ہوئی ہے؟ جی ڈاکٹر قاضی. جی ہاں, اسٹیٹک میڈیسن میں جی یہ ہے کہ آپ کو اس میں باقاعدہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اسپیشلائز کرنا پڑتا ہے. ویسے تو اس کو استعمال سارے ہی اب آپ جاتے ہیں کوئی کوالیفائڈ, مطلب آج کل تو بلکہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں بھی ہیں اور آپریشنز کرتے پھر رہے ہیں, لیکن اس میں آپ کی بیسک نالج جو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہوگی وہ آپ کے کام آتی ہے. اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں اسپیشلائز کرتے ہیں, سرٹیفکیٹس لیتے ہیں, آپ مختلف کورسز, سیمینارز, یہ چیزیں اٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر اس میں آپ کی اپنی کنٹریبیوشن کتنی ہے, آپ کا ایپٹیچیوڈ کتنا ہے, اب وہ بہت زیادہ وہ ہوتی ہے. تو اس لیے جب آپ وہ ان کے لیے جاتے ہیں, آپ اس میں ریسرچ کرتے ہیں, آپ جستجو میں ہوتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, اور وہ آپ کو ڈٹرمنٹ کرتی ہیں جناب کہ آپ کتنے اچھے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چیز کا اور قائل ہوں کہ رزلٹ اورینٹیڈ بندے کو ہونا چاہیے. تو آپ جب بھی کسی کوالیفائڈ بندے کے پاس جاتے ہیں, آپ ریزلٹس کی توقع کرتے ہیں, اور فیڈ بیک سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی کتنی اچھی ریٹنگز ہیں یا کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. نہیں سر, یہ تو آپ کے باتوں سے فیل ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اچھا آپ سمجھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں. وہ تو پروگرام دیکھتے ہی, تو جیسے آپ نے کالرز کو وہ اٹینڈ کیا, ہم سن رہے ہیں پروگرام, اچھا لگ رہا ہے. میں ہم اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا میں کہ اس کی کوئی ڈگری بھی ہوتی ہے, مطلب اگر کوئی اور بندہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں, اسٹیٹک میڈیسن یہ ایسی برانچ ہے, اسٹیٹک کاسمیٹولوجی. اس میں جی ہاں آپ مختلف جیسے کورسز ہیں, اب آپ ہر چیز کے اپنے کورسز ہیں,
وہ کورسز آپ کو کرنے پڑتے ہیں, آپ کو اس کے ایگزامس پاس کرنے ہوتے ہیں. اب جیسے فرض کریں لیزر مشین ہے, لیزر مشین اب آج کل تو ہر کسی نے اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن لیزر کے لیے آپ کو باقاعدہ کورس کرنا پڑتا ہے. کورس کے بعد آپ کو ایگزام پاس کرنے ہوتے ہیں, اس ایگزامس کے بعد آپ رجسٹریشن کراتے ہیں, اور اس رجسٹریشن کے بعد آپ یہاں پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. لیگلی میں بات کر رہا ہوں, وہ کاؤ بوائز اور کاؤ گرلز کی بات نہیں کر رہا, جو مشینیں اٹھا کے کر رہے ہیں, اور جن کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز میں ڈیل کرتا ہوں, کیونکہ لوگ بعد میں میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں سے یہ کروایا تھا اور اس سے یہ ہوا, پھر ہمیں کمپلیکیشن ڈیل کرنے میں بہت مسائل ہوتے ہیں. تو میں یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا ناظرین سے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں, خدا را ان کی ڈگریز دیکھ لیں, اس کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں, اس کا ایکسپیرینس دیکھ لیں. اس وقت میں یو کے کا کوالیفائڈ میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں یہاں پہ کوالیفائڈ پریکٹیشنر ہوں, تو میں کوئی ایسے کام کہ کل میں باؤنڈ ہوں کہ کل مجھے جنرل میڈیکل کاؤنسل کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو ایسی باڈیز جو آپ کی ڈیفنس کاؤنسل ہیں, آپ کی انڈیمنٹی انشورنسز ہیں, کسی کے پاس آپ جائیں, آپ یہ سب کچھ ان سے چیک کریں. اگر وہ کوالیفائڈ ہیں, ان کے سرٹیفکیٹس, ان کے انڈیمنٹی انشورنس ہے, اور وہ کسی ریگولرائزیشن باڈی, جیسے میرے لیے ڈاکٹروں کے لیے یہاں پہ جنرل میڈیکل کاؤنسل ہوتی ہے, ڈینٹل کاؤنسل ہوتی ہے, نرسنگ کاؤنسل, اگر ان کے کوالیفائڈ ہیں تو ان کے لیے وہ کوئی ایسی علاج کر نہیں سکتے, اکارڈنگ ٹو لا وہ کر ہی نہیں سکتے کہ جس میں وہ میڈیکل کے خلاف ہو. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ شبیر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں لیاقت علی احد بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی تو ڈاکٹر صاحب کا یہ ہاں جی پہلا پروگرام ہے, تو میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اور بہت ساری دعا ہے ان کے پروگرام کی کامیابی کے لیے. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو ڈاکٹر صاحب کیسے, آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک ہو, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت ساری دعا ہے, اللہ تعالیٰ جی آپ کو کامیاب کرے. باقی ڈاکٹر صاحب یہ بھی اتفاقی بات کہ ابھی ہم فون تو ہم آپ کو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو پرابلم ہے, جیسے یہ ٹھنڈی تھی تو زکام وغیرہ ہو گیا, تو اس کا میرا خیال آپ سے تو کچھ نہیں ہو سکتی, مطلب دوائی ہے وہ لینی پڑے گی. تو بہرحال یہ کہ میں جسٹ ٹیک دس اپرچونٹی ٹو ونس اگین ٹو سے مبارکباد اینڈ لاٹ آف دعا فار یو. بہت نوازش. میں عقیلہ کو اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ لیاقت علی احد ہمارے یو کے اور نارتھ ویسٹ کے بہت بڑے شاعر ہیں, کافی کتابیں لکھی, اور ہمارا ادب کے حوالے سے بڑا اچھا پیار تعلق اور محبت ہے. احد ان کا تخلص, لیاقت علی احد ان کی کافی کتابیں ہیں اور بہت پیارا لکھتے ہیں. صحیح, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. باقی میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہاں جی یہ آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی فون, میرے فون پہ نا آواز بہت کم آئی, بہت مدم ہے, تو اس کو پلیز ذرا ایڈجسٹ کروا لیجیے. چلے صحیح. ایکچولی ڈاکٹر قاضی بولتے بہت دھیما ہے اور کافی مطلب جو ہے وہ سافٹ اسپوکن ہے, تو اس وجہ سے شاید آپ کو تھوڑے مسئلہ ہو رہا ہے, ورنہ اوور آل ٹیکنیکل کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو, بہت شکریہ لیاقت فون کرنے کا. خدا حافظ. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے کال کی, اور آپ 2 کالرز ہمارے صرف اپریسیشن کے لیے. اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہم پروگرام کی چونکہ آج ابتدا ہے, انشاءاللہ آپ ان دا اپ کمنگ فیوچر مزید ایپیسوڈس بھی ہمارے پروگرام کی ضرور دیکھیں گے, اور کوشش یہی ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی کوئی بھی اسکن پرابلمس ہیں ان کے آپ کو اگر ادھر سے پازیٹیو کچھ نہ کچھ ملتا ہے اور آپ کی طرف اس کے سمر جو ہے آپ کو ساری ہماری کوششوں کا آپ تک پہنچتا ہے, تو پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تھوڑا سا واپس آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف, اور مجھے بتائے گا اینٹی ایجنگ کے بارے میں. اینٹی ایجنگ کے حوالے سے آج کل ہزاروں لاکھوں شاید کریمیں آپ کو شاپس میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. اینٹی ایجنگ ایکچولی ہوتی کیا ہے اور آپ اسے کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک کریز سا چل پڑا ہے کاسمیٹکس کی دنیا میں, چونکہ یہ دنیا ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا ہے. لوگ پڑھ کے ان پہ جانے والے ہیں, کوئی جا کے ان کی ڈیٹیل ریسرچ وغیرہ نہیں کرتا. اس کو میں اس طرح وہ کروں گا کہ وقت کے ساتھ مختلف چیزیں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کے خون بننا ہے, خون کے خلیے ہیں, ریڈ بلڈ سیلز, وائٹ بلڈ سیلز, وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی ہیئر گروتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی
आइज़ पे असर पड़ता है। तो इस तरीके से वक्त के साथ तो जो स्किन है, ये स्किन के बारे में एक बात बता दूं कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसको थर्ड किडनी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। थर्ड किडनी इसलिए कहते हैं कि किडनी डिटॉक्सिफाई करता है, तो इसको कहते हैं। तो 2 किडनी होती है, 2 गुर्दे होते हैं हमारे, इसको स्किन को थर्ड किडनी भी कहते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर ताल्लुक आपकी पूरी बॉडी को, आप अगर देख लें कि इवन इन्फेक्शंस वगैरह से महफूज रखने के लिए आपकी स्किन। अब इसमें यह है कि पहले ज़माने में लोगों को इतनी नो हाउ नहीं थी कि एंटी एजिंग के बारे में, कि एंटी एजिंग क्या होती है। उसमें यह है कि साइंस ने रिसर्च करके ऐसी चीज़ें जो स्किन के अंदर मौजूद हैं, जिसको इलास्टिन, कोलेजन, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह ये चीज़ें कहते हैं, अब ये वक्त के साथ इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब वो कम होना शुरू हो जाती है तो हम आहिस्ता आहिस्ता एक पीक पे पहुंचते हैं। उस पीक के बाद आपके डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक, कॉलर से बात करें पहले। काफी देर से होल्ड पर हैं गुरबचन साहब। अस्सलाम वालेकुम गुरबचन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, की हालत है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर बड़ा सोहना समझा रहे नहीं ते आम जेडे डॉक्टर ना इस तरह समझाने नो। एक मुंडा दवाई लैन गया ना अपनी मां वास्ते, ते डॉक्टर ने कहा भाई हिला के देनी है, वो घर आके मां नू ना दोवें पासे चाह के हिलान लग पे, फिर दवाई देन लग पे। अच्छा, मैं इन्होंने पूछना चाहता सी, साडे फैमिली च अगे एक ने कराया नक दा, ते वो सन 5000 पाउंड भी लगा सी, लेकिन वो नक दे उत्ते अगे चुंझ वधी है ते वो बोन जिहड़ी कुट के उन्हें ठीक कीती सी, ते किन्ने दिन तो उन्हें पट्टियां बदियां रखियां, हफ्ता 10 दिन। ते हुण जे नोज छोटा कराना होए, दूजे ने फैमिली 2-3 मैंबर साड़िया ने नक चुंझ मतलब पॉइंटेड है, ते वो बोन्स वगैरह नू क्रश करके करदे ने, तुसी किस तरह करदे हो? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ऑपरेशन वगैरह नहीं करते, थ्रू मतलब लेजर ना सब कुछ करते हैं, इज इट पॉसिबल कि बोन भी ਤੁਸੀਂ क्रश कर लेंदे हो? अब ये है कि जो फेस लिफ्ट की आप शायद बात कर रहे हैं कि आप फेस लिफ्ट किस तरह करते हैं या बॉडी लिफ्ट। नहीं, वो कह रहे पॉइंटेड नोज है उनकी, उसको उन्होंने उनको नीचे का। अच्छा, पहले उन्होंने ऑपरेशन कराया था, मेरी फैमिली ने, एक ने 5000 पाउंड दे के, तो उन्होंने नक जो पॉइंटेड है ना आगे, उसको नीचे करने के लिए उन्होंने उसकी बोन्स तोड़ के उसको पहले क्रश किया था, फिर उसको गोल करके तो राउंड किया था। मैं ऐसा है कि आपको इस बारे में ज़हूर साहब बताया ना जनाब, गुरबचन, मैं इस बारे में, चूंकि मैं कभी उस चीज़ में अपना मशवरा नहीं दूंगा ना। अच्छा, फेस लिफ्ट, वो भी फेस ही लिफ्ट है ना जी, जो नक का भी है ये भी फेस ही लिफ्ट है जी। मैं आपको बताता हूँ, अब फेस में आंखें भी आती हैं, ये फेस में दांत भी आते हैं, ये हर एक स्पेशलिटी है। मैं नाक के पहले ऑपरेशन कर चुका हूँ थोड़े बहुत, लेकिन अब मैं टोटल जा रहा हूँ नॉन सर्जिकल की तरफ। तो जो नॉन सर्जिकल में मैं जिस चीज़ को डील करता हूँ, जिसमें लाइंस एंड रिंकल्स होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा क्रॉस फीट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, या और जो खड्डे डेंट्स और सब कुछ होते हैं, इनके लिए, और जो एज के साथ आपकी ये जो होती है, इसको हम जॉल्स कहते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं, जो लटक जाते हैं, डबल चिन होती है, ये हैं, इनके लिए हमारे पास मशीनें हैं जिसमें इंफ्रारेड रेज हैं, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड हुआ आपने देखा होगा, तो इसके थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं। इसमें हमारे पास लेजर्स हैं, आईपीएल हैं, ई-लाइट मशीन्स हैं। लेकिन इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? जी नहीं। अगर इसमें 2 चीज़ें, ये आपने एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया, मैं अखिला आपके तवज्जुह से नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एक तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन हु इज़ डूइंग इट, ये बहुत ज़रूरी है। जो बंदा है उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मशीन वो इस्तेमाल कर रहे हैं या वो जो अप टू डेट होनी चाहिए, वो हाई स्पेक की होनी चाहिए। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, अगर आप मुझे फार्मूला 1 कार दे दें तो मैं माइकल शूमैकर तो नहीं हूँ, मैं कभी नहीं जीत सकता। और अगर आप माइकल शूमैकर को कोई छोटी सी कार यहाँ पे दे दें, कोई छोटी मोटी फोर्ड या कोई और दे दें, तो वो कभी फार्मूला 1 नहीं जीत सकता। इसलिए इन दोनों का, इसको कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए बंदे का क्वालिफाई होना, उसके लिए सर्टिफाई होना, उस इंडेमनीफाई होना, इंश्योर्ड होना और एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हाई स्पेक्स मशीन्स, तो अगर जब तक स्टेट ऑफ द आर्ट, हाईएस्ट और लेटेस्ट, क्योंकि इसमें दिन ब दिन इन्वेंशंस होती जा रही हैं, जो कल मशीन थी आज वो लोग कोई लेने को तैयार ही नहीं है। राइट।
तो उसमें बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होती जा रही हैं और जो सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। सेफ्टी अगर है ना तो जी सबसे अच्छा है डॉक्टर साहब कि आप बड़ा धीरे धीरे पोला पोला समझाते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट लोग समझाते हैं ना डॉक्टर, जी जी उस तरह आप समझा रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर तो सुनते ही नहीं। मैंने एक बार डॉक्टर को रिंग किया, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को बड़ा पेन है, आई एम श्योर इट्स अपेंडिक्स। तो डॉक्टर कहता है नहीं अपेंडिक्स नहीं होता। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब आई गॉट एक्सपीरियंस, इसको अपेंडिक्स है मेरी वाइफ को। तो कहता है नहीं, डॉक्टर कहने लगा नहीं अपेंडिक्स लाइफ में एक बार होता है, वो तेरी वाइफ का हमने अपेंडिक्स लास्ट ईयर निकाल दिया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अपना वाइफ बदल बैठा हूँ। Just wanted to make you laugh। क्योंकि डॉक्टर का अपना बच्चा हो ना तो उसे इंजेक्शन नहीं लगा सकता, उसका हाथ कांपता है। तो एक मेरा दोस्त है डॉक्टर, उसका लड़का ना वो बीमार था तो वो बेचारे का हाथ कांप रहा था, तो वो कहने लगा लड़का अंकल इसका इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैंने कहा मैं लगा देता हूँ, इंजेक्शन में क्या है। मैंने इंजेक्शन लगाया तो लड़का कहता है कमाल है अंकल इंजेक्शन लाया, मुझे जरा भी फील नहीं हुआ। ओके चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गुरबचन साहब। अपने साथ अपना जो प्रॉब्लम थी वो भी डिस्कस की और साथ साथ ही मेड अस लाफ। एनीवेज थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऐसे भी इंटरेस्टिंग कॉलर्स हमारे साथ आते रहते हैं यकीनन। अच्छा आप एक तो एंटी एजिंग की बात कर रहे थे और साथ साथ मैं आपसे बात कर रही थी और आप बता रहे थे कि मेरी कोशिश होती है कि बल्कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि एवरीवन शुड लुक 10 years younger। तो अब सारी जिंदगी मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल कि इंसान 10 साल अब छोटा देखे? इसमें ये है कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम बहुत सारी ब्लेमिशेस होती हैं हमारी स्किन में, बहुत सारे लाइंस रिंकल्स और अर्ली एजिंग के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि वक्त से पहले आना शुरू हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको हम रोकथाम कर सकते हैं। मेरा हमेशा से प्रिंसिपल ये रहा है, आपने वो इंग्लिश की कहावत सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि उसको तदारुक पहले अगर कर लिया जाए तो वो ज़्यादा आसान है और बेहतर है, बजाय इसके कि आपको कोई चीज़ हो जाए और बाद में एक्सीडेंट है आप उसको अगर स्लो गाड़ी चलाएं, सेफ चलाएं, तो आप ये बेहतर है बजाय इसके कि आप बाद में फिर वो करें। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो इसमें ये है कि आप तदारुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब हम करते हैं। बाज़ लोग अपनी ज़्यादातर ऐसे लोग जो हंसते ज़्यादा हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं, वो आपने देखा होगा कोई बात भी कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, उन्होंने रिंकल्स, तो ये जो मसल्स होते हैं, मैं आपको मसल्स आपको दिखा देता हूँ जो चेहरे के होते हैं। इन मसल्स में अगर आप देखें जी, अब आप देख रहे हैं इन मसल्स में कि ये कुछ मसल्स एक्टिव काम करना शुरू कर देते हैं। वो जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उसकी वजह से उसके खींचने की वजह से आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, जो आपकी हो सकती हैं, आपकी बहन या आपके भाई चूँकि उन मसल्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो उनकी नहीं होती। मुख्तलिफ़ जगहों के आप देख रही हैं मुख्तलिफ़ मसल्स है, फेशियल मसल, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ झुर्रियाँ बनने शुरू हो जाती हैं। अब इनको अगर आप इस तरह करें कि टेम्प्रेरी तौर पर अगर आप सुला दें, अगर आप उनको सुला दें ताकि वो मसल्स थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाएं, तो वो जो आप बनाते हैं ग्लैबुलर लाइन कहते हैं, उनको फ्राउन लाइंस कहते हैं और उसको क्राउज फीट कहते हैं, यहाँ पे इनके लोगों की झुर्रियाँ बन जाती हैं। तो अगर आप उनको सुला देते हैं, उनका चेहरा खुल जाता है, उनकी ये लाइनें ख़त्म हो जाती हैं। 10 मिनट का प्रोसीजर है, बहुत छोटी माइन्यूट से इंजेक्शंस होते हैं और उसकी वजह से, इसके अलावा मतलब इनसे आप वो कर सकते हैं, फिलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ब्लेमिशेस हैं। मजीद भी आपसे मैं तरीके पूछूंगी। कॉलर से बात कर लेते हैं, नादिया है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सही नहीं आ रही। अच्छा सही नहीं आ रही, कम आ रही है? एक मिनट। हेलो, हाँ जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है अब। जी नादिया फरमाइए। जी मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये लेजर ट्रीटमेंट करते हैं? जी लेज़र ट्रीटमेंट जी बिल्कुल, बल्कि लेज़र में मैं लेज़र के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक ज़माना था लेज़र 80s में, जब 70s 80s में जब आए तो इसको कहते थे लेज़र ट्रीटमेंट। उसके बाद इसने साइंस ने काफ़ी तरक्की की, इसके एक नई स्टेज आई, उन्होंने क्या किया, इसके हैज़र्ड्स को, इसके नुकसानात को कम करके इसको IPL में बना दिया, इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी।
Okay. इंटेंस पल्स लाइट। उसमें ये था कि सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया और जो हैज़र्ड्स थे स्किन को वो करने वाले से, ये स्किन है तो जो लेजर्स होते थे उनकी पेनिट्रेशन कम होती थी और स्किन को ज़्यादा डैमेज होता था। फिर IPL आया तो उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गई स्किन के अंदर और सरफेस एरिया को कम से कम उन्होंने शुरू कर दिया। अब जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि यूरोप और UK में मैं इसको पायनियर्स में से हूँ जिन्होंने यहाँ पे यूरोप में इंट्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं E-लाइट टेक्नोलॉजी। इसमें यह है कि ये IPL और रेडियो फ्रीक्वेंसी का मिलाप है जिसकी वजह से पेनिट्रेशन बहुत डीपर होती है स्किन के और बहुत टारगेटेड होती है और उसको कहते हैं E-लाइट। तो ये एक नई इन्वेंशन है IPL की, इंटेंस पल्स लाइट की, जिसमें आपकी एक्नी ट्रीटमेंट होती है, जिसमें आपकी एक्नी स्कारिंग की ट्रीटमेंट होती है, स्किन रिजुविनेशन होती है, परमानेंट हेयर रिडक्शन होती है और स्किन टाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, जो पिगमेंटेशंस हैं उनके लिए, जो आपने चाहिए वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें, बर्थ मार्क्स के लिए, इसके लिए इसकी और एप्लीकेशन जो हैं वो स्किन वाइटनिंग के लिए हैं और जो थ्रेड वेन्स एंड उसको कहते हैं स्पाइडर वेन्स और थ्रेड वेन्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। आपने देखा होगा एक्नी रोजेशिया वगैरह के फेस पे होते हैं और बाद लोगों की लेग्स पे या थाइस पे या ब्रेस्ट पे या जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। ख़ासतौर पे अंग्रेज़ों में ये बहुत ज़्यादा, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि स्कर्ट्स नहीं पहन सकते या जो कि अपने थाइस को एक्सपोज नहीं कर सकते, वो मेरे पास आते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स काफ़ी सारी दिखाऊंगा मेरी ट्रीटमेंट्स की, उसमें वो कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं वो जो गुच्छा ब्लू एंड तो मैं हेयर लेजर ट्रीटमेंट के बारे में पता करना चाहती थी जी कि आप मैनचेस्टर में होते हैं? जी आप अपना, हाँ जी, आप हमारे कस्टमर सर्विसेज पे रब्ता करके आप जो भी आप बात करना चाहती हैं। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। जी जी ये जो हाँ जी, जो फेटनेस होती है जैसे स्टमक पे जी तो वो भी, उसका भी आप करते हैं कुछ लेजर करते हैं? मेरा ख्याल है जिस चीज़ का आप पूछ रही हैं वो स्ट्रेच मार्क्स का तो नहीं पूछ रही हैं, जो प्रेगनेंसी की वजह से स्किन में जो स्ट्रेच मार्क्स? नहीं, जो जैसे फैट होता है स्टमक का, जैसे हाँ जी, लूज एंड सैगिंग जो आप कह रही हैं, जिसकी वजह से आमतौर पे हमारे ढलक सा जाता है जी आपका स्टमक। बिल्कुल उसकी करते हैं। यही तो मेरी स्पेशलिटी है। मैंने जिन दो चीज़ों में 2-3 चीज़ें हैं जिसमें एंटी एजिंग में मैंने पिगमेंटेशन में और स्कार मार्क रिमूवल, जिसमें एक्नी के स्कार मार्क्स, जिसमें बर्न स्कार मार्क्स, कीलॉइड्स और जिसमें स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल। स्ट्रेच मार्क्स के लिए हमारे पास स्पेशल मशीनें हैं। आपको किसी सर्जरी की कोई, और सर्जरी उसका क्योर है भी नहीं, कोई नहीं करेगा। बीइंग अ सर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेच मार्क्स सर्जरी से रिमूव नहीं होती, बल्कि हम उसको दूसरे तरीक़ों से रिमूव कर सकते हैं। जी चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू वेरी मच। मैं कस्टमर सर्विस से बात कर सकती हूँ? हाँ जी, आपसे अभी आपसे कंट्रोल रूम में बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं तरीक़ाकार, आप जो भी बात करना चाहती हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की और आपका भी अपना मसला था जिसके हवाले से आप जानना चाह रही थी, और थैंक्स टू ऑल द कॉलर्स जिन्होंने कॉल की। इंशाल्लाह प्रोग्राम आप हमारा देखते रहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे भी हम हाजिर होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा तादाद भी जो है प्रोग्राम्स की वक्त के साथ साथ ज़रूर बढ़ाई जाए। डॉक्टर काजी की जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती है इंशाल्लाह आपके सामने पेश होने की कोशिश करेंगे। फाइनली डॉक्टर काजी, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, आप कुछ बात करना चाहें नेक्स्ट प्रोग्राम के हवाले से, कोई बात करना चाहें कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक टॉपिक रखेंगे? हाँ, अकेला जैसे हमारी बात हो रही थी, हम देखेंगे कि